Another fish on. Fish on. This big thing. First catch. Yellowfin. Yellowfin. Right na. Yellowfin yan. Yeah. Yellowfin ko. Pasok mo. Pwede na ipasok. Madugo. Ay. Tikas ba, Brad? Hindi. Hindi lang ako makatayo. Nice catch na dyan. Ayun. Hindi kita ito sa baba. Ay, kita. Skipjack. First time makahuli ng skipjack. Skipjack. First time makahuli ng skipjack. Hey guys, skipjack. Oh, tanggalin niya. Tanggalin. Dali. Yeah! Gandang size. Tama. Tama! Nahingahi. Nahingahi. Picture! Yee! The best! RC Ramil! This 15. First catch. Yellowfin. Yellowfin. Alright, nice. Yellowfin yan? Yeah. Yellowfin ko na. Hindi, pasok mo na. Pwede na ipasok Dali, na. lagyan natin Madugo. sa dugo. Cooler. Ay. Yeah. 12 to 15 pa. Let's get some. Mas effective pa pala. Mas effective pala to eh. Oh, dahil nakakitang ko ito. Ay, thank you. Lakas ba, Brad? Ha? First catch. Lakas? Hindi. Hindi lang ako makatayo. Nice catch na dyan. Ayun. Ayun. Another fish on. Fish on! Fish on! Lapit na nga, Brad. Like 15 pounds again. Maybe mahi. First dagat. Ayan na, ayan na. Lapit na. Yellowfin again, I think. Yellowfin again. Yellowfin, come on, yellowfin. Naka-on ba yung camera? Hindi nga eh. Hindi naka-on. Ito sa baba. Yan, naka-on yan. One. Punhita.
Skippy. Skipjack. Skipjack. First time makahuli ng skipjack. Pakitapon. Pakitapon. Saan yan? Bakit skipjack? Skipjack. Hey guys, skipjack. Yes, good. Skipjack naman ha. Yeah. First time makahuli ng skipjack. Oh, the Yan heart. lang. Kahuling ganyan. Yung ano, Dapat ikikis ko yan. Brother Jolly. kainin yung puso. Kutsilyo. Kainin mo na ba? Jolly, parang kahuli ka. Ikaw, nakahuli. Ang effective to ha. Oo nga. Love you, dude. Ito yung Hindi matuto yung isa. Hindi ganong magbo. Ano kalaki? Kala ko ang lakas. Lakas din eh. Medyo malaki eh. Pwede sa'yo ma-epektibo yung ano yan eh. Pag tumatakbo dahan-dahan lang dahil madaling matanggal ang motor niyan. Mahi-mahi. Mahi, Jolly, Mahirap yan, mahirap gapin. Magalaw. Magalaw yan. Oo, maganda ang size eh. Mahi. Mahi, Jolly. Tayo. Mahi, Jolly. Oh, mahi. Dahan-dahan lang pag tumatakbo. Oh, tumatakbo yan. Mahirap ano yun. Kailangan. Mahi, Jolly. Patalon eh. Dahan-dahan lang. Kaya yan mo tumakbo kung kayo sundan mo. Kasi pag hindi nyo na matatanggal. Oh, tanggalin mo yung ano mo. tanggalin mo ang barat. Ano mapagod mo. Dali. Yeah! Kasi mahirap gapin eh. Magandang size. Tama-tama. Tama. Kaya pala kinagat niya dahil nito, no? Oo, hawakan mo. Pero epektibo yan sa Paiinom na ako. nakita rin. Dati hindi masyado nakikita eh. Ngayon nakita. Oh, ang ganda ng pagkakaho. Baba, matigas. Ihilulus ko. Lulus. Yan. Mahi. Mahi. Eh, jolly. Ayos. Mahi. Picture! Yee! It's mahi. The best! Mahi. RC! Ramil! Right, first mahi of the season. Kaya?